دونك بالنسبه للوليدات تتبعوا معايا غندير واحد التذكير بالنسبه للدومين ديفينيسيون والناس وباريتي بالنسبه للناس اللي قال لي راه ما فهمناهمش وخصو يتشكاو تما. دونك تبع معايا الا بغيت ندير الدومين ديفينيسيون ديال هاد الداله باغ اكزومبل x moins 2 sur 2x plus 4 مزيان. دابا المشكل باش comment déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, comment choisir x pour que f les x هذه كامله تكون معرفه في r. Donc qu'est-ce qu'il faut faire domaine définition égale à quoi x appartient à r tel que quoi problème عندي في الجذر هذا خصو يكون supérieur à 0 x moins 2 supérieur ou égal à 0 et quoi ماشي ou et là c'est une condition 2x plus 4 différent de 0. Donc, je vais x moins 2 supérieur à 0, ça va donner quoi? Non, x est supérieur à 2. Ici, domaine définition de 2 plus l'infini. L'autre, 2x plus 4 différent de 0. Alors, 2x est différent de moins 4, x est différent de moins 4 sur 2, il y a moins 2. Donc, il y a R محرومة من moins 2. هاد moins 2 ما كتنتميش لهذا المجال هذا. دونك شنو هو الدومين ديفينيسيون عندي في لا فان هو 2 بلس لانفيني. دونك هاني لقيت الدومين ديفينيسيون. دونك دائما في المقام خصني نحل المعادله ديال هذا كيساوي الصفر ونستثني دوك الحلول. وإلا كان عندي الجذر داكشي اللي تحت الجذر خصو يكون supérieur ou égal à 0. Nous avons la parité. La parité d'une fonction. La parité, ça veut dire qu'on a f moins x ou qu'on chauffe. Trois cas différents. Premier cas, هو كنلقى انها كتساوي ليا f les x. هنا كتكون pair. Deuxième cas, كنلقى moins f les x. هنا كتكون impair. Au troisième cas, ما كتساويش ني f لي x ما كتساويش moins f لي x كنقولوا هنا ني pair ني impair. وهذه هي الحالة العامة. هذا الكا جينيرال. كا جينيرال اغلبيه تقريبا 81% ديال الدوال راه ماشي بير ماشي امبير. حنا غنخدموا على بير اي امبير هذا العام ولكن il ne faut pas généraliser. Je passe. نعطيو ان اكزومبل في كل وحده فيهم. مثلا البروميير عندي f لي x égale à 1 moins la valeur absolue de x sur 2 plus x au carré. هنا غنمشي نحسب ديريكتومون كندير f لي moins x égale 1 moins la valeur absolue de moins x كنعوض x moins x 2 plus moins x le tout au carré. هنا la valeur absolue كتحيد ليا moins و le carré كيحيد الموان اش بيبقى عندي 2 plus x au carré اللي هي شنو اللي هي f لي moins x égale f لي x. هنا اش غتعطيني على حسب الحاله الاولى f et pair. ندوزو الحاله الثانيه f لي x par exemple x au cube moins 3x par exemple. غنمشي نحسب ديريكتومون f les moins x. Ça donne à quoi? Moins x le tout au cube moins 3 facteur de moins x. هنا كنعرف بانه au cube كتحافظ على الموان وهنا بتخرج هذه بتولي بلس 3x. نخرج موان برا بتبقى ليا كوم سا. هذه شنو هي؟ هذه هي f لي x égale moins f de x. وهنا اش كتعطيني انه f est الحالة الثانية impair. جو باس. بالنسبة للحالة الثالثة مثلا غنشوفو شي وحدة اللي يكون فيها ني بير ني امبير. باغ اكزومبل هاد الحالة هادي ديالت اكس او كاري موان 3 اكس. حيدنا هنايا او كوب. دونك هنا بتعطيني موان اكس او كاري موان 3 موان اكس ايكال كوا هي اكس او كاري بلس 3x. هذه راه ما كتساويش ليا ني
اف لي اكس اللي عندي ني موان اف لي اكس. هذه ما تكتبوهاش الله يرضي عليكم، ولكن غير باش نشرح. كنقولوا انه اف ني ني بير ني امبير. داكوغ؟ دونك هذا تذكير فيما يتعلق بالدومين ديفينيسيون. كيف قلت لكم ركزوا على الجذر. الى عندي الغاسين راه كنمشي نشوف هذا الشيء كبر من صفر، وإلا عندي شي حاجه تحت الجذر تحت المقام خصها حتى هي تكون تدخل في زيرو. هادي هما المهمين في الدومين ديفينيسيون. وإلا ما عنديش لا جذر لا مقام راه تندير الدومين ديفينيسيون هو ار دي اف ايكالا ار. بالنسبه لا باريتي بير امبير راه دائما كنحسب اف لي موان اكس وكنشوف لاش خرجت، وإلا خرجت لي اف لي اكس بير، إلا خرجت موان اف لي اكس امبير. دابا إلا بغينا نشوفوا هاد لا باريتي اشنو كتعطيني في الغراف. بير ها اش تعطيني في الغراف. كيكون عندي الغراف ديالها كيكون سيميتريك بارابور ا لاكس ديزوردوني. سيميتريك بارابور ا لاكس ديزوردوني. الا مثلا درت ليه هكا راه خصو يكون الكماله ديالو كومسا، يعني خص هذا يكون محور التماثل ديالو. لاكس دو سيميتري ديالو هو هذا. هادي بير. بالنسبه ل امبير، امبير تيكون ما عندوش اكس دو سيميتري، تيكون عنده سونتر دو سيميتري. مثلا الا عندي داير هكا راه الاخر خصو يكون داير هكا. اذا دائما كيكون متماثل بالنسبه لاو، وهنا متماثل بالنسبه لي زيغريك. دونك هنايا كنقولوا بير تيكون لو غراف ديال اف symétrique par rapport à au y يعني l'axe désordonné. وهنايا كنقولوا بانه symétrique par rapport à O l'origine ديال l'axe. صافي تقريبا هادشي هو اللي مهم بالنسبه ل pair, impair et le domaine de définition.